आता सगळ्यांक खबर आसा, लेट मी गो इन मातशें ब्रीफान वता की आमचे गोंय माणकुलें गोंय, आमचे गोंय सुंदर सोबीत गोंय, आमचे गोंय is blessed with scenic beauty, beautiful beaches, churches, temples, monuments, and everyone knows that Portuguese had ruled here for say around 450 years. आणि पोर्चुगीजान जेन्ना हे केलें तेन्ना तांचे ते इन्फ्लुएन्स तांचे लोकल कल्चर आशिल्ले ते गोंयकारांचे मातशें वेगळे आसा. And everyone is seeing that Goa is different from the other parts of the country or world. Goa goes as a favorite holiday destination. लोकांक न्ही गोंय इतलें आवडटा कित्याक आमचे कल्चरूच वेगळें आसा आनी आमचे कल्चरा बरोबर ती सिनीक ब्युटी नंबर 1 हॉलिडे डेस्टिनेशन म्हणून गोंय वता. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार खंय तरी पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे गोंयचें नांव बरबाद जावपाक लागलां, पिड्ड्यार जावपाक लागलां. And it's a shame for Goa because the survey itself says that Goa is source destination for sex trafficking. So let me tell you all one thing. सगळ्यांक खबर आसा की टुरिझम म्हणटा ते आमचे नंबर 1 बॅकबोन आणि गोवा इज नोन फॉर टुरिझम. And when Goa is known for tourism, there are lakhs of people coming to Goa, not only from the country, फक्त देशातले व भारतातले न्ही, आमचे सबंद वर्ल्डातले लोक आमचे सोबीत गोंय भोंवपा खातीर येता. पूण हांगा ह्या रिपोर्टान जी एक्सपोज केल्ले आसा ते वायट दिसता सांगपाक की नॉट ओनली डेस्टिनेशन सोर्स म्हणिल्ले आसा. आनी हो सर्वे आय वूड लायक टू गो इन डिटेल्स. नेशन वायड सर्वे ऑन सेक्स ट्रॅफिकिंग जो केल्लो हो कंप्लीट जाल्लो केन्ना 2019 आनी 2022 आतां 2022 तेणी वेबसायटार ते आउट केलो आणि इट वॉज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. आणि ओनली दीस वीक आमकां कळ्ळां आणि वीच डिस्क्रायब्स की हांगा ट्रॅफिकिंग बायलांक ट्रॅफिकिंग चड जाता म्हणून. 200 पानांचो तो सर्वे आसा आणि मेन आतां पळोवपाक गेल्यार रिपोर्ट सांगता ब्लेम्स द ट्रॅफिकिंग ऑफ वुमन एज वेल एज चिल्ड्रन फॉर द सेक्स ट्रेड एंड अदर ट्रेड्स. आतां कितें जाता ट्रॅफिकिंग म्हणल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें चड करून आमच्या गोंयांत ट्रॅफिकिंग देशांतले न्ही आमचे नेबरींग स्टेट जावं ते कर्नाटका जावं ते महाराष्ट्रा जावं ते दिल्ली जावं ते वेस्ट बेंगॉल साकून चलयांक न्ही who are in the age group of 18 to 35 are being bought. Not only these parts of India, even from Russia, Ukraine, and many other places. You can say from Thailand, Russia, Israel, Ukraine, Bangladesh. सगळे हांगा साकून ट्रॅफिकिंग जाता आणि ट्रॅफिकिंग जाता तेन्ना तेंचे ते एजंट जे आसतात ते एजंट्स दे बॉर्डरा वयल्यान हाडपाक पडटा त्रास जाता म्हणून दे इदर से दे टेल लायज दॅट पार्टनर ओ वायफ ओ गर्लफ्रेंड म्हणून. थोडे कडेन खंय चलयांक न्ही फटींगपणां करून हाडटात. एज गॅप ऑफ 18 to 35 आसता पळय चलयो मनशां तांकां खंय ऑन द प्रिटेक्स ऑफ मॅरेज हांव तुज्या मोगान आसा, तुजे कडेन काजार जातलो, लग्न जातलो, हांव तुका गोंयांत व्हरतां, गोंयांत आमी कामाक या. आनी चड ह्यो भानगड्यो खंय जातात. चड भानगड्यो जातात त्यो मसाज पार्लर्स, स्पाज, डान्स बार्स, क्लब्स, हे जे टॅटो काडटा पळय ते सगळे खंय दे इन्वॉल्वमेंट हे आसता आनी हे सगळे थंय चलता. थंय खंय धंदो तांकां बिझनस खंय ते हाडटात आनी ते तांचे एजंट जे आसतात ते एजंट इट सिम्स कांय न्ही म्हणल्यार दिसाक खंय 25 ते 30 हजार जोडटात. ऑल कोणाचे कुसतात? इनोसंट सोल्स, इनोसंट गर्ल्स हेंचे कुसतात. where the girls have been even exploited. आता सांगपाक म्हणल्यार वायट दिसता कित्याक when some rape takes place, when a minor is raped, we feel hurt, आमकां दुखता, आमी candle light करता, आमी मोर्चा काडटा, we feel depressed and all. But what about these young girls who are getting raped every day during the daylight and the dark hours in Goa? आणि गोंया म्हणल्यार हांव सीएमाक सांगूंक सोदतां बाब प्रमोद सावंत, तुझे लक्ष खंय आसा? लक्ष खंय आसा तुजेंच खातें, होम डिपार्टमेंट तुजें. मातशें वच थंय वागातोर, अंजुना, कांदोलीम, कलंगूट वचून पळय. ओपनली थंय डान्स बार्स, ते पब्स,
ते तुझे गॅमलिंग, तुझे ते कितें म्हणटात ते क्लब्स ते ओपन चलतात. नायट पार्टीज, डोप पार्टीज, रशियन पार्टीज ओपनली, रेव पार्टीज म्हणतात ते काय नाही ते, आणि ते एक्टेसी बॅक्टेसी ओपनली काही. गोवा इज ओनली, व्हॉट इज दिस, वी आर गिविंग अ बॅड नेम टू गोवा. गोंय म्हणल्यार फक्त सेक्स आणि ड्रग्स जाल्ले आसा, आनी इट इज गिविंग अ शेम. तुम्ही केन्नाय पळयात, पिक्चरात बी पळयात तुमी, बॉलिवूडान येते हॉलिवूडात पिक्चरां पळयात तुमी, प्रॉस्टिट्यूट खंयची गोंयची, रोजी, मार्ता, मोनिका, मारिया आणि जुली. When these girls are bought from the other states like Bangladesh, Russia, then I'm saying from Delhi, from Karnataka, then from Thailand, आणि हे व्हडल्या स्केलाचेर चलपाक लागला. आणि नांव कोणाचे पिड्यार जाता, गोंयचे. वर्स म्हणटात ते टुरिझम आमी म्हणटात गोंयचो बॅकबोन म्हणून, पूण ह्यो ज्यो चल्याक न्ही हाडटात, इट सिम्स इट इज मोस्टली ट्रायब्स, बंजाराज ओ ट्रायबल हितूंतल्यान, चड करून ST, SC आणि काही मायनॉरिटीज आर मोर देर. आणि सर्वे ऑल्सो सेज दॅट डिप्लेसमेंट ऑफ द गर्ल्स विदाउट प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन करून आशिल्लें. ओल्ड आमचो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो मनोहर पर्रीकर, तेणे बायना डेमोलिशनाक घेतिल्लें आनी बायना क्लियर केल्लें, बट देर वॉज सम लूपहोल्स देर. ते चल्याक तरी खंय तरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल्स रिहॅबिलिटेट करपाक जाय आशिल्लें, पूण तें जावुना. आनी तेका लागून ते खूब स्कॅटर जावन आनी खंय वेगळ्याच हेजेर पडिल्ले आसा. आतां हे रिक्रुटमेंट जें आसा तें सांगूंक सोदता, हे रिक्रुटमेंट सोशल मिडियाचेर तुका जाता न्हू, ओपनली जाता. CM प्रमोद, सायट्स ओपन कर, गोवा पोर्न सायट्स, सेक्स इन गोवा, गुगल ओपन केल्यार 50-60 सायट्स अशें मेळटा विथ द नंबर्स, आनी ते नंबर्स बिलोंग टू द एजंट. आय एम सेयिंग अगेन, आय एम टेलिंग यू, IT सेल, सायबर क्रायम सगळे तुजे हातले सकल आसा, तुजे एक खातें तुजें. यू घाल तेंकां आनी फायंड आवट कर हे कोण चलयतात ते पोर्न सायट्स, हू इज ट्रायंग टू शेप ऑफ गोवा, आनी तांचे नंबर धर, तांचे एक्शन घे. दुसरे म्हणटात ते 2 म्हयने फाटीं म्हाका दिसता आमचो सिंगम बाब दलवी, हू इज सपोज टू बी माय गुड फ्रेंड, हूम आय अप्रिशिएट अ लॉट. दलवी बाबान कितें केल्लें, दलवी बाबान कितें केल्लें 2 म्हयने पयले ताणें रेट्स घातले, खंय तरी डान्स बारार वचून रेट घातले, बरें केलें काम. आनी स्पाजाचेर, आनी तेणें दाखोवन दिलें हे स्पाजाच्या नांवान अंडर भितर कसले धंदे चलतात ते, प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता तें दलवी बाबान DSPन आमच्या दाखोवन दिलें, एक्सपोज केलें. पूण आयज 1 म्हयने जाले तो बोर्ड, मागीर ताच्या उपरांत कांयच बोर्ड ना. कित्याक? दलवी बाब did a good job and you would have done much more. Don't tell me with 1-2 raids of Bab Dalvi it is cleared up. No, it is flourishing more. But I think there is some godfather. And why not? When these BJP ministers, MLAs, they themselves are involved in POSCO cases, how you can expect? अरे बाबा CM, तुझे हेजेर मातशें लक्ष घाल, ते केसीस पळयात मातश्यो. आनी दुसरें म्हणटात ते I would like to say about internet, the way I've said, internet services. हे जे रिक्रुटमेंट करतात ते खंय एडवर्टिजमेंट घालून करतात, आणि तांचे खंय ते जे एजंट असतात, ते पिम्स असतात, एजंट असतात, तांकां खंय तरी खंय पॉलिटिकल बॉसीसांचो हात आसा. दे हॅव द ब्लेसिंग्स ऑफ पॉलिटिकल बॉसीस. दे टेल डायरेक्टली इट सिम्स काय जावपाना म्हणून, आमी सगळ्यांक हाफते पावयतात म्हणून. सो हाजेर एक खंय तरी सिरियसली प्रमोद सावंत CMन लक्ष घालपाक जाय. आमची चेडवां मनशां आयज गोंयांत आपले ओन स्टेटीन तांकां भोंवपाक भिरांत दिसता. Fear is instilled in the minds of young girls. Parents in coastal areas like Wakator and Kalangut, Kandolim, they fear. भुरग्यांक ट्युशनीक धाडपाक देखून पेरेंट्स आपले टायम काडून मोटरसायकल करून गाडी करून धाडटात. कित्याक? ह्या फियर रस्त्यार चली दिसल्यार हे टुरिस्ट आसतात तांकां दिसता की ते प्रॉस्टिट्यूट्स, आनी ताका विचारतात खंय कितने में आएगी, चलेगी क्या, कितने बजे आएगी. सो दिस इज अ ट्रॉमा. हे कोणाक हे करपाक पडटा? आमचे भुरगीं, आमचे गर्ल्स हॅव टू सफर. आनी बिकॉज ऑफ दीस पॉयंट सायड CM कोविड जाले म्हूण तुवेंच फोन काडून भुरग्यांच्या हातीन दिले, आनी ते भुरग्यांच्या हातीन टेंडर मायंड्स ते भुरगे 8थाचे 9थाचे 10थाचे 11th 12th एंड दे वर डुईंग ऑनलायन. बट अलॉंग विथ ऑनलायन दे गॉट दीस ऑनलायन ऑल्सो. दीस पॉयंट सायड जे आसा पळय ते काडचे म्हणून हांव सारकेंच डिमांड करता. आनी आमी आयकलां आमचे मोटरसायकल थोडे खंय पायलट आसा आनी टॅक्सी ड्रायव्हर्स, तांकां खंय एजंट्स खंय हायर करतात. ते चल्याक न्ही खंय ते मोटरसायकल खंय तो
कोण तरी असतात त्यांचे ते मोटरसायकल जे फिक्स केल्या तांकां खंय नंबर दिलो आसा मागीर ते खंय मोटरसायकल ड्रायव्हर्स आसा पळय ते सप्लाय करपा जाय ते करतात. तशेंच खंय ते वतात आनी मागीर खंय ट्युरिस्ट व्हेकल्स येतात नंबर दुसरो आउटसायड ऑफ स्टेट आनी तितूंत खंय तांकां ट्रान्सपोर्ट करून खंय खंयच्या खंयच्या हॉटेलांनी ते पावयतात. सो सीएम तुज्या आमच्या जे पुलीस डिपार्टमेंट आसा आय एम रियली टेलिंग यू गोंयचे पुलीस आय हॅव ऑलवेज अप्रिशिएटेड देम आनी मोस्ट ऑफ देम आय हॅव सीन ते खरेंच क्लियर हितून आपलें काम करतात. तांकां तूं ऑर्डर्स दी रेड घालात वचात पळयात म्हणून एक्शन घेयात म्हणून गिव द गोवा पुलीस अप्पर हँड एंड आय कॅन टेल यू आय कॅन अश्युअर यू दे विल डू द बेस्ट ऑफ वर्क. तांकां अप्पर हँड दी आनी तांकां फ्री हँड दी वचात आनी रेड घाला म्हणून धरून हाडा आनी मारा म्हणून आनी सी हाव मच वील बी वॉट वील बी द चेंज. मागीर मेन म्हणटा ते जशें हांवें सांगलां तशें की टीस जो रिपोर्ट आसा वीच हॅज शोन डेस्टिनेशन सेक्स म्हणून आनी जे आमच्या भुरग्यांक जायत्या वर्ल्डांतल्यान इंडियांतल्या भुरग्यांक ट्रॅफिक करता फॉर कमर्शियल एंड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन. द सर्वे अगेन आय वूड से 2019 येयल्लो तो 2022 तेणी काडलो वेबसायटार घातिल्लो तो परतून काडलो बिकॉज डबल इंजीन सरकाराक एम्बेरसमेंट जालें. तांकां नाका आशिल्लें कित्याक तांचे सरकार हांगा बीजेपी चलयता सो तांकां ते एम्बेरसमेंट नाका सोर्स डेस्टिनेशन म्हणून तिणी रोखडेंच ते वेबसायटार काडलें आनी ते सांगतात की रिड्यूस जाल्लें म्हणून ह्युमन ट्रॅफिकींग. नो हाव यू कॅन से एंड हाव वी कॅन से दॅट हाय ओ लो. आनी दुसरें म्हणटात ते रोल ऑफ बीजेपी पॉलिटिशियन्स आय वॉन्ट टू नो what is the role of BJP politicians, especially since they have leaders, as I have said, who are already facing the cases. BJP should not suppress the report and instead make it public. Why you are suppressing? Why the report gatillo women and child development ministry gatillo goje naw titut figure zale म्हणून why you are hidden it, why you are suppressing it? Expose it, put it, let it come back, make it public so that we can get the information and train the law enforcement authorities. तुझ्या जे enforcement authorities are त्यांना training the citizens to identify any report करचे आणि prosecute करचे म्हणजे हे असा कोई दलाल agents तांकां. आणि लास्ट म्हणटा ते conclusion हांव इतलें सांगूं सोदतां आमी सदांच म्हणटात and for a period of long time that BJP government is running Goa into a hub for prostitution. आणि BJP leaders are interested in importing cheap tourism model of Thailand and Macau. तांकां आमी पळयला BJP हे पॉलिटिशियन्स लिडर्स आसा पळय तांकां कितें आसा दे आर मोर इंटरेस्टेड इन इम्पोर्टिंग द चीप टुरिजम मॉडल खंयचे तुजे थायलंड मक्काव बँकॉक ते हे करूंक सोदतात. आनी मे बी बिकॉज दे गो देर एंड दे एन्जॉय एंड दे नो वॉट लायफ दे गेट देर सो मे बी दे वॉन्ट इट हियर इन गोवा हे म्हणपाक पडटा. इट इज BJP ministers are forcing us to say this. And this is a hypocrisy and double standards of the BJP which claims to uphold the Bharatiya Sanskrit and culture. ते संस्कृतीचेर आनी कल्चराचेर खूब उलयतात आनी हे असले करतात तेन्ना तांकां लज दिसना संस्कृती आनी कल्चराचेर. आनी हांव इतलेंच म्हणटा दॅट वी कंडेम दीस आनी वी वील कंटिन्यू दीस फायट अगेन्स्ट द BJP which attempts to destroy the identity and the culture of Goa. हे आमचे मेन आसा. आनी तशेंच यंग बॉयज जे आसात शेल्टर होम्सात तेंय आयकपाक येना. यंग बॉय तांकां डे आफ्टर तांकां पळोवपाक आसतात पळय सुपरवायझर बीन तांचें लक्ष ना म्हणून खंय तांकांय खंय तांचेरय ट्रॅफिकींग जाता. दे आर ऑल्सो बीन टेकन. दे आर मेड टू डू शेबी जॉब्स आनी जस्ट बिकॉज दे कॅन बाय सम गुटखा पान आनी आपलें कितें डिस्प्लेस जाता म्हणून दे आर ऑल्सो ते देखून खंय तरी सांडिल्ले आसा. सो ताजेर लक्ष घालपाक जाय. आनी फॉरेन नॅशनल्स जे आसा येता तांचें सगळें व्हेरिफिकेशन करपाक जाय कित्याक हे जे तांकां हाडटात तांकां नोकरी दितात म्हूण सांगतात की गोवा में अच्छा पगार मिलेगा 30,000 कमाएगी महीने को मसाज देना होगा स्पास. ही मसाज कसली मसाज ती ते बायलांक खबर आसना ते चलयांक खबर आसना. आनी तशें हांवें सांगलां 18 years to 35 years चड ट्रॅफिकींग जावपाक लागलां. सो इवन टेनंट्स जे भाड्यान जे लोकांनी दिल्ली आसा चल्याक न्ही आंकवार चेडवांक न्ही आंकवार बायलांक न्ही यंग जेंकां दिल्ली आसा तांचे तुमी पुलीस व्हेरिफिकेशन करात
तुम्ही पुलीस व्हेरिफिकेशन करात, कित्याक यू नेवर नो, यू कॅन इन्वाइट ट्रबल. तुम्ही भाडे मेळटा 2000-3000 मेळटा म्हणून तुम्ही आंकवार बायलांनी चेडवांनी भाड्यांनी तुम्ही तुमचे रूम्स दीत, पूण टेक केअर, इट कॅन बी एंडेड अप इनटू सेक्स रॅकेट. और दॅट गर्ल बी वुमन हे ताका ट्रॅफिकिंग करून ताका हाडला आसतलें आनी ताका खंयचे तरी वायट कर्म हें करपाक घातलां आसतलें. सो व्हेरिफिकेशन करपाची गरज आसा. आनी कोणेय लोकांकय सांगता, इफ यू ऑल सी एनीथिंग हॅपनिंग इन एनी रेजिडेन्शियल एरियाज or any flats, because such things are used, not only hotels but even flats, private events, हे ते करून असते भुरग्यांक ते फटयतात. सो सीएमान हेजेर लक्ष घालचे, रेड्स घालच्यो, जाता तितले सरप्राईज विजिट्स घालचे आणि जे हे दलाल आसा, एजंट आसा तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून हांव म्हणटा. ओके, प्रथमे तुवें म्हटलें की खुबशे पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा आनी हप्ते मेळटा म्हणून. कोण पॉलिटिशियन ते? पळय, you need not remove the names. You are not guilty until you are found guilty. Yeah, but everyone knows in Goa which MLAs and ministers have gone where, खंय गेल्यात, खंयच्यो टॅबलेटी घेवन, कशे त्रासांत पडल्यात, कशे ट्रिटमेंटाचेर आसा, थोडे कशे भुरग्यांक न्ही मायनराक न्ही घेवन मॉलेस्टेशन रेप करून तांचेर केसीस आसा. ते तूं मातशें RTI घायल्यार हाजेर मेळटलें मरे तुका गुगलार. समजणे वाले को इशारा घाले. आणि हांव तेही सांगता, आतां आसतले थोडे तांचे चमचे आतां ट्रोलिंग करता आसतले. इफ इट इज लायफ ट्रोलिंग करता आसतले, प्रतिमाचेर हें प्रतिमाचेर तें आनी कितें घालता आसतले. आय एम लायक दॅट. हाती चले अपनी चाल, कुत्ता भोंके विरान. हांव ते कॉमेंट्स पळोवपाक वचना, कित्याक म्हाजें कॉन्शियस क्लियर आसा, म्हाका दिसता तें उलयता आनी नोबडी कॅन सरप्रायज माय वॉयस. सो फॉर माय क्रिटिक्स ऑल्सो ते घालता पळय कॉमेंट, नो प्रॉब्लम, एज लॉंग एज you all have to think that you all also have sisters and young women at home or young girlfriends at home. If you go and think that way, you all will learn to respect other women. तुम्ही आधी एक पॉइंट रेज केलो की तुम्ही म्हटलं की ट्रॅफिकिंग करपा खातीर जे गोंयकार पायलट्स आसात, बायक जावं टॅक्सी पायलट्स आसात, तांकां टॅक्सी ड्रायव्हर्स आनी बायक पायलट्स तांकां हायर केला म्हणून अशें एलिगेशन केला. सो हे It's not an allegation. It is the report itself says it. I have got a report. I can give you the copies. This is TIS, Tata Institute of Social Schemes and Central Government सर्वे केला. आणि तेन्ना ते गोंयांत आयले तेन्ना तिने डिस्कशन केला, ग्रुप डिस्कशन्स केल्यात तेणी. कोणा कडेन सर्वे काडटा तेन्ना सोशल एक्टिविस्ट सगळ्या कडेन येवन तिने हे सर्वे केल्ले आसा पळय. आय हॅव गॉट इट हियर. सी, the research involved primary and secondary techniques of collecting data, research tools such as semi-structured interviews, in-depth interviews, focus group discussion केले आसा, observation at the hotspots areas, studies, collection of data, सगळे केले आसा. The crime data received from the secondary sources say and analyze this. आणि हितून openly दिले आसा. आणि even one of the reports yesterday, I'll tell you, which appeared in the newspaper, they said that the reports have said about here, agents used as motorcycle pilots to contact and follow vehicles when they see that their drivers or number plates are those of the outside states in order to strike idols in commercial sex business. So what happens? These girls are being carried. I'm not saying all pilots or taxi. The trafficked girls are moved within Goa to attend customers via fixed taxis. You know what it means? म्हळ्यार तेणी एजंट जे आसा पळय, खंयचे एरिया लायक वागातोर, कालांगूट, तेणी कितें केल्लें आसा, 4 पायलट्सांक न्ही धरप आनी तांकां सांगप, तांकां बाबा पायलटाची मिस्टेक कितें आसा, तांचें कामूच तांचो धंदोच गिरायक न्ही. तूं समज तुका भाडें मेळटा 200 रुपया हांगासा खंय पावपाक, तो आपलें काम करता, ताची मिस्टेक ना. पूण सर्वेचेर सगळें काडून घेतलां की एजंट जे आसा ते काही पायलट्स, तांचे नोटेड पायलट्स आहा, तांकां आपल्या पायलट्सांचें तेंच काम. इतने बजे आओ, 7 बजे आओ, 10 बजे पिक करने का, ड्रॉप करने का, हे त्यांचे काम आहे. पायलट्स म्हणजे ते इन्वॉल्वड आसा. सो दे आर इन्वॉल्वड बिकॉज दे आर गेटिंग मनी. They are not involved. They are not doing anything with these traffic girls or with prostitutes. But they are in this and who have been contacted by these agents. So agent त्यांका सांगता इस टैक्सी में उसको जाकर डालने का, या टैक्सी में तुम्हें पावपाचे, इस रूम में डालने का, इस होटल में उसको छोड़ने का. So ये चलना, and this is going on, and it is not Pratima Kudino saying, it is the report saying, the total TIS report and central government survey report is saying. So अजेरी मातशें कारवाई जावपाक जाय. आनी कितें? थँक्यू.